फास्ट ऑफ ऑल आपण समस्त को आपण प्रिय चैनल ओडिशा कम्युनिकेशन ले बहुत बहुत स्वागत। वर्तमान समय रे ओडिशा सरकार तरफ ओडिशार विभिन्न हायर सेकेंडरी स्कूल जोटा कि आपण कॉलेज कहउछन जूनियर कॉलेज से आपणकर 108 टी आपणकर पीजीटी पोस्ट नियुक्ति करा जिवो जोंथरे कि आपणकर 23 टी विभाग रे एवं ए जो पीजीटी पोस्ट पाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहे एवं सिलेक्शन किपरि करा जाए एग्जाम पैटर्न कौन थाए केउ माने योग्य एथिपाई टोटल ए टू जेड इनफॉरमेशन गोटे वीडियो रे आपण पाई परिबे। ता पूर्व कहि रखुची जदि आपण माने आमो चैनल ले नुआ निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाइबा पई एवं निश्चित भाव वीडियो गुटे लाइक करंतु। देखंतु आपणकर एहा परे देखंतु प्रथमत कोन कुआ जाईची ना 106 टी आपणकर 108 टी पदवी रे नियुक्ति करा जिवो 23 टी विषय रे करा जिवो एवं या सहित 106 टी मध्य उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़ा को अपग्रेडेड हाई स्कूल कराइला से नियुक्ति दिया जिवो जेउथि पई कि आपण माने देखिथिबे गत दिन रे आपणकर नोटिफिकेशन आसीतला जोटा कि केते ना आपणकर 21/12/2023 रे कोन ना 108 टी पीजीटी पोस्ट जोटा कि आपणकर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या सहित जो अपग्रेडेड करा जायछि 106 टी हाई स्कूल को आपणकर +2 जोग करा जायछि सेतिरे नियुक्ति पई कहा जायतला। एवं जदि आपण देखिबे आपण को पाखा पाखी केतोटी ना 22 टी सब्जेक्ट रे आपणकर नियुक्ति करा जिवो एवं ए जो पीजीटी नियुक्ति आपणकर ओपीएससी करैबो। एबे आमे देखिबा एटा आपणकर नॉर्मली देखिले जे आपणकर एटा पीजीटी पोस्ट रहउची जोदे कि आपणकर कोन ना जोटा कि आपणकर कोन कहा जीवन एटा को आपणकर हायर जोटा कि ओडिशा हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस ओएचएससीएस जोटा कि आपणकर रहिबो कैडर देखंत आपणकर सैलरी मध्ये बहुत भलो रहिबो जोटा कि आपणकर लेवल सेल आपणकर लेवल 10 सेल 1 जोटा कि 44,900 आपणकर बेसिक पे रहिबो। देन आपणकर एथिरे प्रमोशन अछि एवं आपण प्रमोशन पाई मध्ये कोन करिवे ना आपण विभिन्न पोस्ट को जाई परिबे आपण प्रिंसिपल हेई परिबे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेई परिबे बहुत सारा प्रमोशन रहउची। देखंतु ऑन रिजर्व रे रहिबो 508 टी पोस्ट देन आपणकर रहउची एससी रे 159 टी पोस्ट एसटी रे 226 टी देन एससीबीसी रे 114 टी टोटल ऊपर 108 टी पोस्ट रे आपणकर नियुक्ति करा जिवो एइटा आपण जानिले। देखंतु एथि पय जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहिछि केउ माने एई पोस्ट पय आवेदन करि परिबे योग्यता कोन देखंतु प्रथमत आपण जेउ सब्जेक्ट रे करिवे माने आवेदन करिवे सेही सब्जेक्ट रे आपणकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करिथिबे एवं ता सहित आपण बीएड करिते पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सहित आपणकर बीएड माने मास्टर डिग्री सहित बीएड करिथिबा दरकार। मनकर मु एग्जांपल दउची आपण हिस्ट्री पय आवेदन करिवे हिस्ट्री रे आपण पीजी करिथिबे ता सहित आपण बीएड करिथिबे मनकर आपण पॉलिटिकल अप्लाई करिवे पॉलिटिकल ले पीजी करथिबे एवं या सहित बीएड मध्ये करिथिबे। देखंतु एटा विदाउट बीएड रे आपण ए पोस्ट पय आवेदन करि परिबेनी एथि पय बीएड पूरा मैंडेटरी रहउची एवं मने रखंतु केतोटी सब्जेक्ट अछि केतोटी सब्जेक्ट क्षेत्र रे बीएड मध्ये आवश्यक नाही ताहा मध्ये आमे जेतोले नोटिफिकेशन आसीबो सेतोले आपण को जणाइबो। देन देखंतु एटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहिला एज मध्ये आपण ऑलरेडी जानि चंदी मिनिमम आपणकर रहउची 21 ईयर मैक्सिमम रहउची आपणकर 32 ईयर। देखंतु कोविड पय 38 कराइतला जोटा कि 2023 मध्ये रे एटा आपणको 2023 रे तो नोटिफिकेशन आसीबोनी 2024 रे आसीबो सेतेबेले मिनिमम 21 मैक्सिमम 32 एवं रिजर्व कैटेगरी पय 5 ईयर रिलैक्सेशन रहिताय जो माने एससी एसटी एससीबीसी ऑल वुमेन कैंडिडेट 37 पर्यंत आवेदन करि परिबे फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स 42 ईयर पर्यंत आवेदन करि परिबे। एटा एजुकेशन एवं आपनकर योग्यता रहला एहा सहित आपनकर ओडिया योग्यता मध्ये गुटे रहिताय जेमिति आपनकर 10th स्टैंडर्ड किंबा आपनकर +2 रे किंबा आपनकर बीएससी द्वारा सिंगल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ओडिया रीड राइट स्पीक पय आपन को देबा पय पड़िबो विदाउट ओडिया सब्जेक्ट रे मैट्रिक +2 रे नथिला आपण एलिजिबल हे परिबे नाही एवं आपन को जो मार्क रहिछि जो माने आपनकर ग्रेजुएशन लेवल ले बा पीजी लेवल ले यूआर कैंडिडेट्स मानक पय 50% मार्क एवं अन्य समस्तक पय 45% मार्क थिबा दरकार जोटा कि आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले कोन रहउछि ना सेटा आपनकर योग्यता रहउछि कोन 50% आपनकर रिजर्व जोटा कि अन रिजर्व पय अन्य समस्तक पय 45% रहउछि आपनकर मार्क। देन एटा आपनकर देखिले योग्यता एवं एडा सब देखिले देखंतु एहा परे आपनकर जो नियुक्ति करा जिवो जदि हमें देखिबा
से 3ଟି फेज्रे नियुक्ति कराଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ କେତୋଟି ରହିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ 335ଟି ପଦବୀ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ରହିଛି କେତୋଟି ନା 367ଟି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ନା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 1008ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ସରିଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର PDF ମୁଁ ଦେଇଦେବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ରେଗୁଲାର ଯୋଉଟାକି OPSC କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ OPSC ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ରହିବ। ଅନ୍ୟ ମୁଁ 2ଟି ମେଥଡ଼ କହିବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଥଡ଼ଟାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ପାର୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ରହିବ କମ୍ପଲସରି ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ କନସର୍ନ ପାର୍ଟ। କମ୍ପଲସରି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ 20 ମାର୍କ, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ 10 ମାର୍କ, ପେଡାଗୋଜି 10 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ 10 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 50 ମାର୍କ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେତାର ଆପଣ 100 ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତାର ସିଲାବସ୍ କୋଉଠି ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରାଯାଇନି। ଆପଣ PG ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ PGର ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର UU ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା RU ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଫଲୋ କରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କେବଳ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଭାଇବା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି 50 ମାର୍କରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 50 ମାର୍କ କମ୍ପଲସରି ପାର୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ 100 ମାର୍କ ଏବଂ ଭାଇବା ଭଏସ୍ 50 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି OPSCର ଲାଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼। OPSC ଯଦି କରିବ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ କରିବ ଯୋଉଟାକି ଭାଇବା ଭଏସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିପାରିବେ, ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି ପାର୍ଟ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ 150 ମାର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା OPSCର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ PGTର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସରେ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍, ସିନିୟର ଗ୍ରୁପ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରମୋସନ୍ ବହୁତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 1 ଗ୍ରୁପ୍ Aକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ'ଣ ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏଇଟା ରହିଥିଲା କ'ଣ ନା ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା PGT ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର କିପରି ଭାବରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ OPSC କରିଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ କରିଥିଲା। ଏମିତି ହବାର 0% ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର BEd ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ମାର୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭାଇବା ଭଏସ୍ରେ 30 ମାର୍କ କରୁଥିଲା, ଟୋଟାଲ 100। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ସେଇ ମେଥଡ଼କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ SSBର ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ରହୁଛି, SSBର ମେଥଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର SSB ଯେତେବେଳେ PGT ବାହାର କରେ, SSB ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 150 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ 50 ମାର୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରେ, ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟର। ଏଠି ଯେମିତି OPSC କ'ଣ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ କରୁଛି, ଜେନେରାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛି ପେଡାଗୋଜି କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟା SSB କରିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। PGT ପୋଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହିଁ ରହିଛି, ଏଥିରେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ପୁରା ଫୁଲି ଏଡେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ। ସେଇ ସବୁ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସରକାର ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର 106ଟି ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ଏହା सहित राज्य रे जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अच्छी से ही आपको नियुक्ति मिल आई थिंक आपको कम्प्लीटली सब इनफॉरमेशन मिल सारी एवं यार पीडीएफ आपको आम ऑफिशियल चैनल ओडिशा कम्युनिकेशन मिल निश्चित भाव में चैनल माने जॉइन करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ऑल सोशल मीडिया लिंक्स अच्छी पुणी देखा गोटे नेक्स्ट दमदार अपडेट सहित से पर्यंत विदाय नवा जय जगन्नाथ जय ओडिशा थैंक यू।